नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शीत वार्षिकी उत्सव में सामिल हेले मोदी। उद्बोधन दे कहले एएमयू रे नजर आसे मिनी इंडिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शीत वार्षिकी उत्सव में सामिल होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अवसर में एक स्वतंत्र डाक टिकेट जारी करने सह छात्र छात्री को उद्बोधन देइछंती मोदी। मोदी तांको अभिभाषण रे कहते जे जहाँ भी देश में अच्छी ताहा उपरे समस्त नागरिकों अधिकार रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय होची मिनी इंडिया जोठारे उर्दू हिंदी अरबी और संस्कृत शिक्षा दि जाउची। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शीत वार्षिकी उत्सव में सामिल होई यह कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न विभाग डजन डजन होस्टेल और हजार हजार अध्यापक और छात्र छात्री को देखिले यह एक मिनी इंडिया बोली कहजियो बोली कहते प्रधानमंत्री मोदी। यह सह अन्य देश सहित सुसंपर्क स्थापन करिबारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कहते प्रधानमंत्री। आत्मनिर्भर भारत माध्यम एक नुआ भारतर गठन पाई एकाठी होई कार्य करने को उद्बोधन देइछंती मोदी। आमे आमर समस्त पार्थक्य को भूली जाई नुआ देश गठन करने को अग्रसर हेबा उचित बोली एएमयू शीत वार्षिकी रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे जोग दैथिबा बेले कहते मोदी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय लक्ष लक्ष युवकों मध्य नुआ चिंताधारा सृष्टि करिछि। कोरोना समय विश्वविद्यालय सहायता करिथिबारु मोदी यार प्रशंसा करिसंती। प्लाज्मा बैंक निर्माण सह केयर पार्टी रे विपुल परिमाण अवदान हेबारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रमुख भूमिका निर्वाह करिछि। देखा परवर्ती खबर विवाह बंधन रे बांधिले भारत क्रिकेटर युजवेंद्र चहल। कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा हेले हाथ को दी हाथ निज जीवन द्वितीय इनिंग्स आरंभ कले भारत क्रिकेटर युजवेंद्र चहल। कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा हाथ को दी हाथ होइचंती एही बोलर। एने ट्वीट करी सूचना दैछंती चहल। एबे एही फोटो सोशल मीडिया रे खूब भाइराल होइछि। एही वर्ष अगस्त मास रे उभयक निर्बंध शेष होइतिला। दुबई रे आईपीएल बेले धनश्री को चहल देखा जाइतिला। यह सब बेंगालुरु जर्सी पिंधि खेलाड़ी को उत्साहित करथिले धनश्री। धनश्री जड़े डाक्तर कोरियोग्राफर और यूट्यूबर। धनश्री सोशल मीडिया रे निज डांस वीडियो शेयर करती। तेबे धनश्री वर्मा नारे एक डांस एकेडमी से चलांती। विवाह को नहीं उभय खुशी थिबा कहछंती। देखा परवर्ती खबर कोरोना नुआ स्ट्रेन विरोध में काम करिवो कि नहीं वैक्सीन। विशेषज्ञ कहले फलप्रद हेब कोविड टीका। ब्रिटेन रे देखा देथिबा कोरोना भूताणु नुआ स्ट्रेन पुणी थरे सारा विश्वर चिंता बढ़ाई देछि। ब्रिटेन रे देखा देथिबा कोरोना भूताणु 70% बेगरे बढ़ुछि। तेबे एही नुआ स्ट्रेन देखा देबा परे समस्त मध्य गोटे प्रश्न उठिछि जे कोरोना टीका भूताणुर एही नुआ रूप उपरे केते प्रभाव हेबो। सीएसआईआर डीजी सूचना अनुसार नुआ स्ट्रेन रे मध्य कोविड टीका फलप्रद हेबो। ब्रिटेन रे कोरोना भूताणुर नुआ स्ट्रेन एबे चिंता बढ़ाई। लंडन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड रे चिन्हट होइतुआ कोरोनार नुआ रूप केवल इंग्लैंड नुहे पूरा विश्ववासी को चिंतार पकाई। एबे समस्त मन में गोटे प्रश्न होउछि नुआ स्ट्रेन पाई केते फलप्रद हेबो कोविड टीका। दीर्घ मास धरी कोरोना भूताणु सह लड़ाई पर बाहर कोरोना टीका एही नुआ भूताणु संक्रमण रोकवा दिगरे फलप्रद हेबो ना नहीं ताकू नहीं उठिछि प्रश्न। तेबे एही नुआ स्ट्रेन रे मध्य कोरोना टीका कार्य करिवो बोली सूचना दैछंती सीएसआईआर डीजी। से कहछंती कोरोना टीका नुआ स्ट्रेन भी काम देबो एवं एहाकू नहीं अधिक चिंता करिबा अनावश्यक। भूताणुर नुआ रूप N501Y तुलनात्मक भावे शीघ्र संक्रमित हुए किंतु एहाकू अधिक मारात्मक बोली बर्तमान कहि परिबा नाही। इंग्लैंडर नुआ स्ट्रेन जोगु सारा विश्व में पुणी थरे कोरोना को नहीं आतंक खेली जाइछि। यार भितरे ब्रिटेन रो भारत को आसिथिबा किछि यात्री कोरोना पॉजिटिव चिन्ह होइछंती। आंटीबॉडी परी केतेक दिगरे सामान्य फरक आसिपारे किंतु कोविड टीका प्रभावी हेबो नाही बोली कहिबा अनुचित बोली सूचना दैछंती सीएसआईआर डीजी। भूताणुर रूप परिवर्तन होइतिले टीका समान भाव में प्रभावी रहिबो। भारत में कोरोना भूताणुर
4000 रु अधिक जीनोम को क्रमानुसार रखी ताको ग्लोबल इनसिविड ऑन शेयरिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा डाटा को जोगाई दिया जाइछि। विशेषज्ञों मतरे सबु प्रकार भूताणु स्वरूप परिवर्तन करिथांती। परिवेश सहित खाप खुआई निजको बंचाई रखिबाकू भूताणुर परिवर्तन हेबा एक स्वाभाविक प्रक्रिया। सही क्रम रे कोविड भूताणु 17 थर म्यूटेशन बा रूप बदलाई सारलानी। क्षिप्र बेगरे संक्रमण बढ़ुवा एही नुआ स्ट्रेन मूल कोविड भूताणु ठारू 70% अधिक बेगरे संक्रमित होउछि। किंतु यूरोपीय देश रे मध्य एपरि भूताणु देखिबाकू मिलिछि। भूताणुर रूपरेखा रही गवेषणा चलता बेले अनेक देश ब्रिटेन को विमान चलाचल बातिल करी देइछंती। देखिए परवर्ती खबर राष्ट्रपति सी जिनपिंग का गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। एलएसी उत्तेजना पछरे थिबा वेस्टर्न थिएटर कमांडर जनरल झाओ जोंगक्युंग बदली बुझेउ नै चीन रो चाल। राष्ट्रपति सी जिनपिंग गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। एलएसी उत्तेजना पछरे थिबा वेस्टर्न थिएटर कमांडर जनरल झाओ जोंगक्युंग बदली कहिसंती। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रो क्षमताशाली वेस्टर्न थिएटर कमांडर जनरल झाओ जोंगक्युंग को चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग बदली कहिसंती। पूर्व लद्दाख रे इंडिया चाइना उत्तेजना समय पीपुल लिबरेशन आर्मी रो पश्चिम कमांडर भावे दायित्व तुलाइथिला कमांडर जनरल झाओ जोंगक्युंग। तांको बदल रे जनरल जांग जुडोंग को नियुक्त कर जाइछि। एही कमांडर जनक भारत चीन सीमा उपरे नजर रखिबे। पूर्व जनरल जुडोंग भारतीय सीमा रे काम करि नाहंती। तांको बदल रे जनरल जांग जुडोंग को नियुक्त कर जाइछि। एही कमांडर जनक भारत चीन सीमा उपरे नजर रखिबे। पूर्व जनरल जुडोंग भारतीय सीमा रे काम करि नाहंती। सूचना अनुसार सी जिनपिंग को जनरल जांग समेत चीन सेना एवं सशस्त्र पुलिस बलर 4 जन वरिष्ठ अधिकारी को पदोन्नति प्रदान करिसंती। देखिया परवर्ती खबर परि मृत्यु घटनार गुमर खुल्ले एसआईटी मुख्य। केमिति ओ केउ परिस्थिति रे दुष्कर्म परे हत्या करिथिला मुख्य अभियुक्त कॉलेज छात्र सरोज सेठी। बोथरा कहिले परि हत्याकांडर पूरा कहानी। परि हत्या उपर उठिला परदा। हत्या घटनार गुमर खोलिछंती एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा। केमिति ओ केउ परिस्थिति रे दुष्कर्म परे हत्या करिथिला मुख्य अभियुक्त तेनै कहिसंती अरुण बोथरा। हत्या करिथिबा नै अभियुक्त कॉलेज छात्र सरोज सेठी स्वीकार करिछि। एपरकी मृतदेह सह दुष्कर्म उद्यम करिथिबा कथा जेरा बेले अभियुक्त मानिथिबा नै आज सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछंती एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा। तेबे मोबाइल रे अश्लील फिल्म देखि एपरी कांड करिथिला अभियुक्त। काले धरा पड़िजो बोली होश आसिया परे परी को अखा भितर बांधी फिंगी दैथिबा कथा पुलिस आगे मानिथिला अभियुक्त सरोज सेठी। देखा परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकार सामरिक सम्मान लेजेंड ऑफ मेरिट सम्मान रे सम्मानित कला अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकार बड़ सम्मान अमेरिकार सम्मान लेजेंड ऑफ मेरिट रे सम्मानित होइचंती नरेंद्र मोदी। भारत अमेरिका मध्य रणनीतिक भागीदारी वृद्धि तथा भारत को एक विश्व शक्ति भाव उभावे लगी यह सम्मान प्रदान कर जाइछि। अमेरिका रे अवस्थापित भारतीय राष्ट्रदूत तरनजीत सिंह संधु प्रधानमंत्री पक्षरु यह सम्मान ग्रहण करिसंती। सेपरि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मेरिसन एवं जापान पूर्वतन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मध्य लेजियन ऑफ मेरिट सम्मान रे सम्मानित कर जाइछि। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाइथिबा अमेरिका सम्मान विषय रे वैश्विक व्यापार मंत्रालय कहिछि एही पदक हेउछि प्रधानमंत्री को निरंतर नेतृत्व। यह माध्यम रे भारत अमेरिकार रणनीतिक भागीदारी वृद्धि और विश्व शक्ति भावे उभावे पई एही सम्मान प्रदान कर जाइछि। 1942 जुलाई 20 रे अमेरिका संसद द्वारा लेजेंड ऑफ मेरिट प्रदान आरंभ होइतिला। उल्लेखनीय जे सेवा एवं सफलता लगी अमेरिका सेना विदेशी सैन्य सदस्य एवं राजनेता मानक यह सम्मान प्रदान करिथाए। लेजेंड ऑफ मेरिट सम्मान रे सम्मानित हेबा परे ट्वीट करी निजर प्रतिक्रिया रखिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह द्वारा भारत एवं अमेरिका मध्य द्विपाक्षिक संपर्क आहरी सुदृढ़ हो पारिछि बोली से कहछंती। देखा परवर्ती खबर एणिकी मात्र 100 टंका रे करि परिबे कोरोना टेस्ट। जारी हला सरकारी निर्देशनामा। अधिक दाम दाबी कले डीएम18 पाखरे करि परिबे अभियोग। जदि आपण राजधानी कोनोसी घरोई अनुष्ठान रे कोरोना परीक्षा करबा को जाउछंती तेबे सतर्क रहंतु। हो तो आपण को अजानत रे एही संस्था आपण को थारु अधिक टंका आदाय करि पारे। आरटीपीसीआर एवं आर्टिजेन टेस्ट पई सरकार गोटे दर निर्धारण करथिबा बेले एही अनुष्ठान गुडिक अधिक टंका नेउथिबा इन्वेस्टिगेशन रु जणा पड़िछि। देखा परवर्ती खबर साइबर ठकेईर शिकार हेले व्यवसायी। ठक को धरिबारे फेल मारिला पुलिस। काठ जोगाई देवा ना रे ठकेईर शिकार होइथवा अभियोग। साइबर ठकेईर शिकार हेले व्यवसायी। ठकमान को धरिबारे फेल मारिला पुलिस।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ବାଙ୍କୁଇ ଗାଁର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ତେବେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସାହୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ବିଦେଶୀ ୱେବସାଇଟ୍ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସେହି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ନିଜ କାଠ ଗୋଲ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର ସହିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ 16,32,000 ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପୈଠ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 30/8/2019 ତାରିଖରେ କାଠ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହିଦିନ କୌଣସି କାଠ ଆସିନଥିଲା। ସେହି ସଂସ୍ଥା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଠକି ନେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ 27 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୀମା ସିଲ୍ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ। ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଡର ସମେତ ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିଛି। 27 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୀତ କାକରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ରଣନୀତି, ଏନେଇ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ପୁନର୍ବାର ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 40 ଜଣ ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ କେବେ ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦିଗରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଚାଷୀ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗାଜିଆବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ରାଘବ ଚଢ୍ଢା କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ମାନିବା ଉଚିତ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସିଙ୍ଗୁ ସୀମାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ ବିଶୋପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଫେବୃଆରୀ ସୀମାରେ ହେବନି ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ। ଆଜି ଏକ ୱେବିନାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଏଥର ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଲାବସକୁ ପ୍ରାୟ 30% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ମୁଖରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କଲେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ହେବ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଆଦି ବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ପାର୍ଟି କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗିରଫ ହେଲେ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା। କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବଲିଉଡର ପ୍ରେମ। ମୁମ୍ବାଇରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ରାତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା। ରାଇନାଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ 34 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ। ତେବେ ଗିରଫ ପରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ରାଇନା। କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରୁ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ ଦୋସ୍ତି ଏମିତି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯିବ ହୁଏତ ସୁରେଶ ରାଇନା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। କରୋନା କାଳରେ କାଳ ହେଲା ବଲିଉଡ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା। सोमवार विलंबित राति मुंबई एमती एक पार्टी जोग देइथिबा बेले कोविड नियम उल्लंघन अभियोग राइना को गिरफ्त करथिला मुंबई पुलिस। देखा परवर्ती खबर। जानुरी थरुछि अथा ओडिशा। अधिकांश स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम। शीत जो बढ़िला लोकों दुर्दशा। तापमात्रा खसुची, शीत बढ़ुची, बढ़ी चली शीतर प्रकोप।
ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଜାଡ଼ରେ କନ୍ଧମାଳ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତୁଷାରପାତ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ସହ ତୁଷାରପାତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ସେପଟେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତୁଷାରପାତର ବେଶ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ସେହିଭଳି ନୂଆପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଓ ରାତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। ତେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଏହି ସ୍କିମର ଫାଇଦା 2.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବକୁ ନଜର ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି 4 ଜାନୁଆରୀ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଯେପରି ସବୁ ଲୋକ ଫସଲ ଉତ୍ସବକୁ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଅଧୀନରେ ସରକାର କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ, ଚିନି, ଖିସମିସ, କାଜୁ, ଗୁଜୁରାତି, 1 କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ ଏବଂ 1 କେନ୍ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ଦେବେ। ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1500 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ 2500 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଙ୍ଗଲ 14 ଜାନୁଆରୀରେ ସୂଚନା କି AIADMK ସରକାର 2014ରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ 1 କିଲୋ ଚିନି ସହିତ 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2018ରେ ଏହି ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇ 1000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 2500 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ଚିତା ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାରା ଦେଶରେ ବାଘ ଗଣନାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ଚିତା ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ 2018ରେ ଭାରତରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି 2014 ତୁଳନାରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2014ରେ ଦେଶରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7910 ରହିଥିବା ବେଳେ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12852ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।